Dragi svi, danas ćemo pripremati tortu od karamelizirane banane i kikirikija. Nadam se da ćete pogledati ovaj video do kraja i uživati u ovoj torti. Hello! Ja sam Mihajla Brijak, Rose Chef, bavim se sirovom hranom više od 10 godina. Ovo će biti moj video gdje ću vam pokazati sve tajne sirove hrane koje sam do sada naučila. U ovom receptu počinjemo sa korom, izradom kore. U izradi kore koristimo klice heljde koje smo prethodno namočili 8 sati, procijedili i isprali od sluzi i pustili da prokliju. Kada su ispustili ove sitne repiće, kao što vidite ovdje, one su spremne za upotrebu. Ok, sada heljdu stavljamo u blender. Taj heljda, znači mi ćemo, sad ćemo pripremiti tikvicu. Ok, treba nam jedna šalica tikvice i stavljamo u blender. Jedna žlica maslaca od badema. Stavljamo 1/4 šalice kakao praha ili 60 ml. Sada stavljamo kokosov šećer, a neposredno prije toga kokosov šećer trebate samljeti u prah, štaup šećer. Stavljamo ulje od lješnjaka, 1,5 žlicu. I sada ćemo to sve dobro izmiksati. Znači mora biti skroz kremasta tekstura. Dodajemo 3 žlice psilijum ljuspica i to još dobro pomiješamo. Brašno od badema, znači možete koristiti ovo kupljeno ili samljeti bademe skroz sitno do brašna u multipraktiku, u Magimixu, nekakvom sjeckalici. Evo mi ćemo ovdje koristiti već ovo napravljeno brašno. Znači stavljate 1/3 šalice, to vam je 85 ml. I isto tako ćemo staviti 1 žlicu sitno kokosovog brašna, znači baš brašna, znači ne ribanog, nego brašna. Ok, uz pomoć špatule iz blendera ćemo izvući ovu smjesu napravljenu i dodati u brašna koje smo stavili u uzdjelu. I sada to dobro pomiješate uz pomoć špatule da vam se dobro poveže ovaj smjesa iz blendera sa brašnom. Smjesu stavite sa strane na nekakvih 10 minuta da se još bolje stisne psilijum i to je to. Danas koristimo Silicon Martov mold Kit Classic koji se sastoji u 2 dijela. Znači ovaj bijeli dio ćemo koristiti za kremu, a ovaj drugi dio koristimo za koru. Ok, sada ćemo našu koru koju smo pomiješali, izmiksali, razvući po silikonom moldu. Ako vam se jako lijepi ova kora, onda uvijek možete koristiti malo kokosovog brašna ili kakao u prahu da vam se za ruke ne lijepi. Sada stavljamo koru u dehidrator. Prvo ćemo je sušiti nekakvih sat vremena da dobi površinsku koru. Izvadit ćemo iz silikona i sušit ćemo negdje još 4 sata. Kora treba biti izvana suha, a iznutra još mekana.
Sljedeći dio je karamelizirana banana. Znači nekakvih 3 do 4 srednje veličine banana ćemo narezati na kolutove. Budu banane. Ovdje imamo narezane banane. Ovdje smo si pripremili 1/4 šalice, znači kokosovog šećera, ali sameljenog u prah. I to ćemo pomiješati sve zajedno. I možda je najbolje, možete si sa nekom špatulicom, žlicom, ali najbolje je s rukama da vam banane ostanu cijele, da ih ne zdrobite. Sa žlicom se znaju zdrobiti, a nama je ovdje bitno da banane puste sok od šećera. Evo ga. Lagano lijepo pomiješate. Evo vidite kako se one lagano počinju karamelizirati. I ispustit će ju sok. I onda ćemo ih lagano staviti u dehidrator i dehidrirati negdje 1 do 2 sata. Sada radimo kremu. Kremu od kikirikija. Stavljamo 1 šalicu indijskih orašića. To vam je ili 150 grama ili 250 ml. Evo ga. U blender. Prah, tako da nam se samoj kremi da ne osjećamo zrnca šećera. Znači to je nekakvih 125 ml, pola šalice. Dodajemo 1 žlicu lukume. Dodat ćemo još 2 žlice ksilitola ili brezinog šećera. Okay. Dodajemo 1 žlicu tamarija. Okay. Tu imamo 2 žlice, znači ovdje smo kakao maslac rastopili u ulje. Možete rastopiti u vrućoj vodi ili na niskim temperaturama u dehidratoru. Evo ga, stavljamo 2 žlice kakao maslaca. I isto tako ćemo staviti 2 žlice kokosovog ulja. Stavljat ćemo 1 žlicu limunovog soka. Dodajemo maslac od kikirikija, 2 žlice vrhom pune. Ok, sad smo kremu napravili, imamo karamelizirane banane gotove. Uzet ćemo 1 ovu vrećicu za dekoriranje. Najjednostavnije je da si ovako pripremite u čašu, da vam krema ne iscuri. Napravite si mjesto. Ok. I sad ćemo si kremu prebaciti u vrećicu. Sada
Prvo si tu po rubovima. I sad si ovak malo potresite da vam se krema lijepo rasporedi. I najbolje bi bilo da si prebacite u nešto, jer kad napunite kremu do kraja, onda ako ćete micati u silikonu, sve će vam iscuriti, pa je najbolje da stavite ovak neki, ne znam, tepsiju ili nešto da vam se ovak ne mrda. Ok, stavljamo jedan sloj banana. Radimo glazuru, znači karamele glazuru ćemo raditi. Znači stavljamo pola šalice kokosovog šećera sa meljenog isto u prah. Ok, stavljamo lukuma, 1/4 šalice lukume, bademovog mlijeka, 1/3 šalice, 2 pune vrhom žlice kokosovog ulja, i kakao maslac. Tu je negdje otprilike 2 pune žlice kakao maslaca. I miksamo do glazure. Znači moramo dobiti kremastu skroz teksturu. Po potrebi dodajemo malo vode da bi dobili skroz onako baš kremu glatku. Pogledamo. O, super. Odlično. Imamo lijepu glatku kremu, glazuru. Ok, to je to. Kada je krema zaleđena, izvadimo je iz kalupa. Ovako, laganim pokretima okrenite cijeli silikon i stavite na ovu rešetku u kojoj ćemo raditi glazuru. Sad smo napravili karameliziranu glazuru, ovdje nam je ohlađena krema koju smo izvadili iz kalupa i sad ćemo to, znači zadnji sloj. Sad kad smo stavili glazuru, malo potresite da cijeli višak glazure ode dole. I sada uz pomoć ove druge manje špatule prebacite na koru. Znači lagano. Evo ga. Sada ćemo dekorirati tortu. Koristimo prah, zlatni prah i kistić i krećemo ovako. Sad ćemo izrezati i probati što smo spremili. Ako ste uživali u ovom receptu, pratite me i dalje jer svaki tjedan vas iščekuju novi recepti. Nadam se da se vidimo svaki tjedan. Bye!